Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Okay, so hari ni kita sambung lecture kita untuk vector product untuk kelas K2 dengan K10 tadi kita dah discuss sikit tentang example 19 yang lagi 2 kelas esok kita sambung. So hari ni vector product sikit lagi and then kita terus masuk kepada application. So untuk vector product, so kita tahu vector product ialah cross product. Okay, so bila dah buat kena cross product buat yang macam determinant tu and then hasil dia perlu dapat vector lah dalam bentuk IJK. So antara application dalam vector product ialah area of parallelogram and triangle. Okay, so sekarang ini ialah bentuk parallelogram. Okay. So ini kita ada triangle. So bila kita buat point di parallelogram kita mestilah dia dalam bentuk dalam turutan. Okay, A, B, C, D. Tak kisah parallelogram ke, plane ke, plane biasanya di atas, point tu di atas plane kita lah. Okay. Tapi bila cerita pasal parallelogram, point kamu mestilah dalam sequence, okay, dalam turutan. So A, B, C, D. Tak kisah clockwise ke anti-clockwise ke, sini C, sini D pun boleh juga. Tetapi yang tak boleh A, B, C, D macam ni tak boleh. Okay, dia tak boleh cross. Okay, so apakah formula untuk area of parallelogram? So dekat sini kita labelkan dia sebagai H. So tinggi parallelogram kita ialah H. Okay, let's say ini ialah vector A. Dan di sini pula ialah vector B. Okay, vector So kalau saya nak cari panjang dia, magnitude dia lah. So macam mana nak cari area of parallelogram? Basically ialah tinggi darab dengan panjang dia. Okay, so tinggi dekat sini kita ada H. Okay, H lah. So H. Tinggi darab dengan panjang. Panjang ini ialah panjang B. So dalam konsep vector, length of vector B is magnitude of B. Okay, so itu cara untuk cari area of parallelogram. So kita simplifykan dulu kita punya cerita ni. So apa yang kita ada ialah H kita ini basically datang daripada contoh kat sini kamu ada theta. Let's say kat sini saya ada theta. So daripada sini kita tahu kita ada sin theta is equals to opposite over adjacent. Okay, so adjacent kita dekat sini, opposite over hypotenuse. Okay, ini sin theta kita opposite over hypotenuse. So opposite kita ialah H. Hypotenuse kita ialah panjang vector A. So panjang vector A ialah magnitude of A lah. Okay, so itu apa yang kita ada. So kalau kita susun, H kita is basically magnitude of A sin theta. Okay, so kita gantikan dekat sini. So ini ialah magnitude of A sin theta. Belakang kita ada magnitude of B. So basically ini datang daripada sini, datang daripada sini. So kalau kita susun balik area of parallelogram kita, formulanya ialah magnitude of A, magnitude of B sin theta. Okay. So which is kita tahu ini magnitude of B, magnitude of A sin theta ialah formula untuk kita punya cross product kita. So kita boleh conclude area of parallelogram kita ialah magnitude of A cross B kita. Okay, so ini area of parallelogram. Next, bila kita ada area, kita cari area of triangle is basically just bahagi sahaja dia kepada 2. Okay, area of triangle bahagikan 2, area of triangle, area of parallelogram bahagi dengan 2. Simple sahaja, this is the formula. Okay, sebab kita bahagikan 2, ini dapatlah triangle kita.
Alright, so let's go to the question here. Example 22. A plane contain points A, B and C. So kita ada plane. So plane berbentuk parallelogram lah, lebih kurang. Okay. Point A, B and C mesti dalam bentuk turutan. Tak kisah mana mulanya, clockwise atau anti-clockwise, yang penting in sequence. Okay. If A, B, C and D forms a parallelogram, okay, kita tahulah dia memang dalam parallelogram. Find the coordinate of D. So kita ada point A, point B, point C, tapi D kita tak ada. So we can let D as X, Y and Z. Point A, B, C kita ada. So kita letkan D sebagai X, Y and Z. So macam mana kita nak cari point D? Kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu, A dulu. Sebelum kita cari area, kita kena cari point D dulu. So kalau di sini kita gariskan, Allah, kita dulu. Okay, kalau di sini kamu gariskan antara point AC dengan point BD yang bersilang, so di tengah-tengah ini ialah midpoint dia. Okay, dia sama. So kita boleh concludekan midpoint AC is equals to midpoint BD. Dengan syarat point dia tadi mesti kena dalam sequence, okay, mesti dalam turutan. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita kena cari dia punya midpoint lah. Okay, kita comparekan midpoint AC dan BD and then kita boleh cari X, Y, Z kita. So midpoint AC, so point A dan juga point C kita tambah bahagikan dengan 2. So kita ada 1 tambah 1 bahagi 2. 1 tolak 4 bahagi 2. 1 tambah 2 bahagi 2. Okay, itu AC kita. So BD kita ialah basically this one point here dan juga point D di sini. So kita ada 3 tambah X bahagi 2. 2 tambah Y bahagi 2. Negatif 1 tambah Z bahagi 2. Okay, so kita akan compare lah. Kita cari jawapan yang kiri dulu. So kita ada 1, negatif 3 over 2. 3 over 2. 3 plus X over 2. 2 plus Y over 2. Negative 1 plus Z over 2. Okay. So comparekan satu-satu, kita ada 3 plus X over 2 equals to 1 and then kita ada 2 plus Y over 2 equals to negative 3 over 2. Negative 1 plus Z over 2 equals to 3 over 2. So, kira dekat sini kita dapat negative 1, Y equals to negative 5, Z equals to 4. So kita boleh conclude yang point D kita ialah negative 1, negative 5, 4. Selesai soalan A. Okay. So ini tak ada konsep. Okay, tak ada pun konsep yang kamu kena hafal. It's just like kamu kena buat soalan ni baru tahu untuk buat dia. Okay, to find point D, you have to find midpoint between AC and BD dekat situ. Okay, so let's go to question B, which is dia tanya area of parallelogram ABCD. So apa yang kita tahu area of parallelogram kita ialah, sekejap saya kecilkan kat sini. So this is question A. Apa yang kita tahu area of parallelogram. Question B, area of plane kita, which is plane kita bentuk parallelogram, is equals to magnitude of A cross dengan B. Okay, so issue dekat sini ialah kita tak ada vector A, kita tak ada vector B, kita kena cari vector lain. Okay, so konsep dia sama macam apa yang kita buat dekat vector product. We have to choose one point and cari vector dekat situ, then baru kita boleh cari cross product kita. Okay, so for this case, let's see. Kamu nak choose point A ataupun point B ataupun point C, it's up to you. Okay, mana-mana satu. Nak choose point D pun boleh menggunakan apa yang kita ada. So if you choose point A, ingat choose point A, dia punya arah tu mesti keluar daripada point tersebut. Okay, so vector AD, vector AB yang kamu kena cari.
Okay, kalau kamu pilih point C, CD, CB punya vector. Okay, so tips dekat sini ialah kita choose vector ataupun point yang tak melibatkan D, yang kita baru cari ni. Okay, tak melibatkan D. Sebab apa? Sebab just in case kalau kamu tersalah kat sini, kamu tertinggal satu, dia tak affect soalan B kita. Okay, so point mana yang tak melibatkan D? Point mana yang kita cari vector tak melibatkan D? A, B ke C? B. B. Okay, so point B. So kita choose point B. So vector yang kita perlu cari ialah BC dan juga BA. Okay, so vector BC, ingat satu je. O belakang tolak O depan. Okay, dah tak payah nak negatif-negatif kan. O belakang tolak O depan. So, salah, bukan. Betul lah, sorry, betul. Okay, OC 1 negative 4 2 minus B 3 2 negative 1. Tolakkan, jawapan make sure ada dalam IJK. So 1 minus 3 kita ada negative 2I. Minus 4 minus 2 minus 6J. 2 minus negative 1 plus 3K. Ini BC and then kita cari BA. So BA is equals to O belakang tolak O depan. So A is 111 minus 3 to negative 1. Negative 2I minus J plus 2K. Gitu. Okay, so sekarang kita ada BC dan BA, so kita boleh gunalah formula yang ada dekat sini. So instead of A dan B, instead of A cross B, kita akan gunakan area of parallelogram kita ialah magnitude of BA cross dengan BC. Either one pun boleh, BC cross BA pun boleh, jawapan kamu akan dapat negatif dekat situ. Okay, dia tak merubah apa-apa. Okay. So boleh sahaja, sama ada BA cross BC boleh, BC cross BA pun boleh. Okay, so cari jawapan dekat sini kita ada IJK. So BA is negative 2, negative 1, 2, negative 2, negative 6, 3. Dengan buat vector product, so you should get vector as our final answer. So I, J, K. Positive, negative, positive. So dalam dia tutup I, negative 3 minus negative 12. Negative 3 minus negative 12. Negative 6 minus negative 4. 12 minus 2. Okay, so sini kita dapat 9I negative 6 plus 4 minus, sini minus 2. So negative akan jadi positive 2. 12 minus 2 kita ada 10K. Okay, sorry, sini bukan array lagi. Kita cari dulu kita punya BA cross BC alam. Ni ialah BA cross BC kita. So now to find our area untuk parallelogram kita is basically magnitude of BA cross dengan BC. So cari je lah magnitude-nya. So kita ada 9 square plus 2 square plus 10 square. So you have our final answer 13.6 unit squared. Okay, dalam point pun boleh, tak ada masalah. Okay, so that is how we find our area of parallelogram.
Okay. So senang cerita area of parallelogram, kena cari cross product dia and cari magnitude dia. Okay. So simple je lah konsep dia. Kalau cakap pasal formula dia simple lah, but you have to find this thing first. Okay, cari position vector dia, cari vector, cari cross product, cari magnitude dia. Okay, sometimes soalan akan tanya ini. Tapi kalau dia tak minta, jangan kamu buat. Okay. So let's say if the question asks to find area of triangle, exactly the same thing yang kamu kena buat. Just area dekat sini akan kena bahagi dengan 2. Okay. So that will be question for example 23. Okay, soalan example 23 tolong buat sendiri. This one we will discuss in class. The answer is 13.4 here. And this one is negative 12i plus 24k. Okay. Soalan A, a vector normal to the plane. Okay, normal ialah perpendicular. So you have to remember kena crosskan dia. Okay, konsep dia sama sahaja macam parallelogram tadi, bezanya dekat sini dia kata a plane contains point A, B and C. Okay, so kita ada plane sekarang di atas, contain tu maksudnya di atas. Okay, point A, B and C. Okay, so pilih satu point, let's say kamu pilih point A, keluar daripada point tersebut AB, AC. Okay, so you have to find AB, AC, then when you cross those two vector, kita akan dapat normal dia kat sini. Okay, so normal tu lah yang kita akan gunakan untuk cari area of triangle kita. So please try this question, nanti kita akan discuss dekat dalam kelas. Boleh? Jelas? Faham? Any question? Boleh, Miss. Okay. So this is very very important sebab sekarang kita akan pergi kepada application. Okay, so next subtopic 5.4 which is subtopic yang panjang. Banyak juga benda yang kena ingat dekat sini. Tapi semua bendanya berkaitan dan if you can master your 5.1, 5.2, 5.3, there shouldn't be a problem pun untuk buat application ni. Okay, so these are the learning outcomes untuk 5.4 kita application ataupun semuanya saya dah ringkaskan dekat sini. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 application yang kita kena tahu. Okay. Yang pertama ialah equation of line. Yang kedua equation of plane. Yang ketiga angle between lines. Yang keempat angle between planes. Yang kelima angle between line dan plane. Dan yang terakhir ialah intersection between line dengan plane. Okay. So bila saya bacakan satu-satu ni, suppose dalam kepala kamu mesti dah nampak dah dia punya gambar rajah dia macam mana. Okay, macam saya cakap, bayangkan, so dalam senang cerita dalam application ni, dua benda yang kita kena tahu ialah line, ni line dan juga plane. Plane. Allah buruknya tulis saya. Plane. Okay. Line tu apa? Bayangkan line sebagai satu batang pen kamu dan kalau cakap pasal line mesti adalah ada vektor. Okay. Ini line mesti ada vektor. Yeah. And then bayangkan plane pula. Bayangkan kamu punya sehelai kertas A4. So kalau ada plane mesti ada normal dia. Okay. So dua benda ini. Line ada vektor, plane ada normal. Okay. Line, vector, plane, normal. These two things yang kamu kena tahu sebab kaitan dia sentiasa ada bila kita buat application. Okay. So let's go straight to equation of straight line. First learning outcome kita. Gambar rajah ni nampak susah sangat. Okay. Tapi tak perlu risau. Okay. Don't have to worry. Datang daripada apa yang kita dah belajar bila kita buat position vector kita. Okay. Saya tak nak terangkan panjang. Kita tengok sikit lah. Sebelum tu kita tengok dulu. Kita ada triangle. Baca dulu. A line in space is a straight line which continues indefinitely in both direction and contains a continuous infinite set of points. Okay. So abaikan je definition tu.
tak macam kamu pun. Okay. We have a triangle here. So let's say if I have a vector in the direction of A and I have a vector in the direction of B, so apa akan jadi direction ini? Apa akan jadi direction of A plus B? Ke kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Ke kanan. Kanan. Okay, dia tak boleh pergi straight terus macam ni. Dia kena lawan arah kita tadi. So A tambah dengan B akan dapat A plus B. So itu apa yang kita dah belajar sebenarnya daripada masa kita cari OP. Okay, contoh kita ada PQ equals to OP minus, OQ minus OP. Konsep yang sama lah. So this is A plus B. Okay. Contoh dekat sini. So nampak ada 3 point dekat sini, ada R, ada A, ada O. Okay, so O kita dah biasa, O ialah origin kita lah. Okay, so saya buat axis dulu kat sini. So ada axis Y, sorry ini axis Z, axis X, axis Y. Okay, so O kamu tahu O ialah origin, A ialah point kita, okay, which is point X, Y, Z dekat sini. R di sini apa pula? R ialah fixed point. Okay, R ialah fixed point. Okay, sorry, X1, Y1, Z1. Okay, A ini ialah point yang berubah. Let's senang cerita, A ialah point yang dia bagi kita. Okay, ataupun point yang kita cari. So R ialah point yang fix. Kita letakkan dia sebagai X, Y, Z. Okay, R kamu tak akan ubah langsung. So as you can see from here, this is OA, this is OR. So dari mana ke mana arah perginya ini, AR kita akan pergi ke sini. Okay, so sini OA, sini OR. Okay. Senang cerita, kalau kita susun-susun balik, apa yang kita akan dapat is basically V is equals to V1I plus V2J plus V3K. Okay, daripada mana pula datang itu, nanti kita akan pergi ke next page kita. From here. Okay, so tadi kita dah cakap AR kita is equals to OR minus OA. Okay, kenapa minus OA? Sebab kat sini sepatutnya AO plus OR. Okay, tengok tadi dia kena pergi sama kan tempat. Okay, sepatutnya dekat sini AO plus OR, barulah kita dapat AR. Okay, AO plus OR. Tetapi sekarang direction dia A ke sebelah sana, so kita kena letak negatif lah. Okay, so that's why kita jadi OR minus OA. So kita lightkan dia sebagai TV, constant. Ini semua derivation dia, jangan risau, jangan takut. Yang benda yang kamu kena tahu sekali, benda yang paling penting kamu kena tahu ialah bila soalan cakap equation of line, this is the first thing that you have to write. Okay, R is equals to A plus TV. So daripada apa yang saya cakap tadi, explain tadi, R ni apa? R ialah fixed point X, Y, Z. Tak perlu risau, dia memang ada dekat situ. Okay, A dekat sini apa? A ialah point yang dia bagi ataupun kita cari. Okay, di sini. X1, Y1 plus Z1. Okay. V ini apa pula? V ialah vector of that line. Okay. So, A ialah point on line. V ialah vector parallel to line. Either in the same direction or opposite direction. Okay. So these two things perlu ada bila kita cari equation of line. Okay. Saya nak kamu letak dalam kepala kamu, kita tengah cari equation of line. Kita tahu ini sebagai vector. Sebelum ni, let's say vector A. Okay, sekarang bayangkan vector tu sebagai line. Itu saja. Itu je application dia. Tadi kita dah belajar vector, sekarang kita bayangkan dia sebagai line. Itu je cerita dia. Okay, so equation of line ada 3, vector equation, parametric equation, Cartesian equation, jenis-jenis equation dia lah. Okay, yang paling basic ialah vector equation.
Ini yang perlu kamu tulis at the first step bila kamu buat, bila soalan suruh cari vector equation. Okay, so bila kita susun balik, so tadi kita tahu R ini ialah vector fixed point. Okay, point dia ialah x, y, z lah. So let's write it as xi plus yj plus zk. A ialah fixed point, kita tulis sebagai x1, y1, z1 sebagai vector, and then vector kita yang ini. So bila kita susun semula, di sini kita ada x, kita pisahkan dia x, x1 plus tv1. So kita akan end up dengan ini. And then kita pisahkan y pula, y plus equals to y1 plus tv2, kita akan end up dengan yang ini. Dan yang last sekali, z is equals to z1 plus tv3, kita akan end up dengan yang ini. Bila kita pecahkan dia macam ini, itu ialah parametric equation kita. Okay, parametric equation. And next is jadikan T sebagai subjek. Okay, kita jadikan T sebagai subjek. Contoh, saya ambil T ini. T is equals to x minus x1 over v1. Sama juga saya ambil T di sini. T equals to y minus y1 over v2. Saya ambil T di sini. Saya ada z minus z1 over v3, which is T itu ialah constant yang sama. Kita jadikan equalskan dia semua. So ini T lah, T sama dengan. Ini ialah kamu punya Cartesian equations. Okay. So ada 3 equation yang kita kena ingat. Untuk kita punya equation of line, kita ada vector equation, kita ada parametric equation, kita ada Cartesian equation, which is all these 3 equation comes from vector equation. Nak dapatkan Cartesian equation mesti kena ada ini. Dan tunjukkan ini dulu. Nak dapatkan parametric equation mesti kena tunjukkan ini dulu. So dia jadi dalam turutan lah. Okay. Terus kepada example. Find a vector equation. Okay, so vector equation of the line. Jangan pergi yang next tu, kita dah tahu dah, kita akan kena tulis R is equals to A plus TB. Okay, ini benda yang kita kena tulis. Sejenis mana kamu tulis. So the question asks, say that line contains point A and B. So applicationnya ialah kita ada line. Ada line, di atas line tersebut ada point A dan juga point B. Okay, nampak saya cakap tadi ada 2 benda dekat atas line, vector dan juga point. So kita ada point, so kita perlu carikan vector kita. So vector kita, let's say mana-manalah kamu nak letak AB ke, kamu nak cari BA ke, tak ada masalah. So saya nak cari AB. So saya cari AB is equals to O belakang tolak O depan. So B is negative 2, 1, 3 minus 1, 2, 3. So kita ada negative 3, negative 1, 0. Okay, so ini AB kita. Which is inilah akan jadi vector kita. Okay, so macam mana nak cari equation of line kita? Basically kita dah ada dah tadi. Kita ada vector. Kita ada point kita. Point mana-mana satu boleh. A boleh, B boleh, tak ada masalah. So R sebagai R sahaja, tak ada apa pun yang perlu dimasukkan ke R walaupun nilai dia X, Y, Z. Okay, sebab tu kita cakap nilai dia fixed point. Kita tak ubah apa-apa pun dekat R. Okay. So A ialah point di atas line. Kamu nak ambil nilai A, nilai B tak ada masalah. So let's say saya ambil nilai A. So that will be I plus 2J plus 3K plus T. V kita ialah vector AB yang kita baru cari tadi. So negative 3I minus J plus 0K. So this is our vector equation. Selesai. It's very simple. Okay, so let's go straight to the next question. Find the vector equation, parametric equation, Cartesian equation of the line through 1, negative 2, 3 in the direction 4i plus 5j minus 6k.
Okay, so lain sikit bunyi ayat dia. Tadi dia bagi point sahaja dekat kita. Kita cari sendiri vektor kita. But this question lagi senang sebab dia bagi point dan vektor. So from the question, kita tahu V kita ialah 4I plus 5J minus 6K melalui point A atas vektor kita, atas line kita ada point A kita which is 1, -2, 3. Okay. So nampak sahaja dia sebut equation of line, terus tulis vector equation kita R equals to A plus TV. Okay. So untuk cari vector equation, tekankan saja R. A ialah point tersebut, so I minus 2J plus 3K plus T. V kita ialah 4I plus 5J minus 6K. Okay, selesai vector equation. So next, parametric equation. So parametric equation, parametric kumpulkan. Okay, parametric kumpulkan. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Okay, tapi tanpa I, J, K lah. So, R ini ialah X, Y, Z kita. Okay, X, Y, Z. Jangan terlupa, jangan tak tahu, jangan tanya dah. Ini basically ialah vector X, Y, Z. Okay. So sebab tu kita jadikan X sebagai subjek. So kita ambil yang I sahaja, X equals to 1 tambah 4T. Y equals to -2 tambah 5T. Z equals to 3 plus minus lah. Minus 6T. Okay. Dan last sekali ialah Cartesian equation kita. So Cartesian equation senang saja jadikan T sebagai subjek. So susun ini sebagai subjek. So kita ada X minus 1 over 4 equals to, ini sebagai subjek, bawa sebelah negative 2. Y plus 2 over 5 plus 1 is Z minus 3 over negative 6. That's it. Itu cerita cari equation of line. Faham? Okay ke? Boleh Miss. Okay, Okay Miss. ke semua? Okay. Macam ada 85 orang dekat sini. Yang dengar suara seorang je. Hampir boleh. Okay. Alright. Ini yang paling senang lah. Ini yang basic dia. Macam saya cakap, topik vector ni macam-macam jenis situation dia boleh bagi dekat kita. Okay, kita baru belajar line. So, next. Baca dulu. So, a line has Cartesian equation, ... Find a vector equation for a parallel line passing through the point with position vector ... and find the coordinate of the point on this line where y equals to 0. This lah. Baru buat yang senang tadi dah susah dah. Okay. So, sabar dulu, tenang dulu. First kali dia bagi kita Cartesian equation, kita kena kenal pasti mana satu vector, mana satu point. Okay. So, 3, 4, 5 ini vector ataupun point? Vector ataupun point, 3, 4, 5. Kalau tak ingat, naik balik atas sini, tengok di sini. Yang di bawah itu ialah kita punya Vektor. vector. Okay, so daripada situ kita tahu ini ialah vector kita. Okay, 3, 4, 5 ialah vector. So, which is kita tahu 1, 2, 3 ialah point. Okay, kalau kamu perasan dekat sini kita ada a line has a Cartesian equation ini. Okay, satu line. And then dia suruh cari another equation of line. Find a vector equation for a parallel line. Parallel line passing through point with position vector. Position vector ini ialah position vector. So that means ini ialah point dia. Okay.
Sekarang ceritanya ialah kita ada dua line. Okay. Ini ialah line yang pertama. Kita nak cari vector equation untuk line yang kedua. Okay, kita tulis dulu. Line pertama kita ada vector equation dia ataupun kita ada vector lah, vector dia. Okay, yang di bawah ialah 3i plus 4j plus 5k. So kita nak cari vector equation untuk line yang kedua. Apa yang kita ada untuk line yang kedua ialah ini. Position vector 5i minus 2j minus 4k. Jangan tertipu, dia tulis dalam bentuk vector tapi ini bukan vector. Ini ialah position vector. So that means ini ialah point A. Okay. Point A. Position vector ialah vector dari origin. So let's say ini ialah OA. Okay, ataupun point A kita lah. Point A. Okay. So find the coordinate of the point on this line where y equals to 0. Okay, itu nanti dulu kita cari dulu vector equation untuk line yang kedua. So situasi dia ialah ini line 1 bersama vector 1 which is 3i plus 4j plus 5k. Kita ada another vector which is parallel to line 1. Parallel. Di atas line 2 kita ada point 5, negatif 2, negatif 4. Okay, bila dah lukis baru nampak. So apa yang kita tahu bila satu vector tu ataupun satu line parallel dengan another line, kita boleh pinjam vector dia. Okay, satu line parallel dengan satu lagi line, kita boleh pinjam vector kita. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini, kita pinjam vector. Sebab apa dia boleh pinjam vector? Sebab dia parallel. Okay. So sekarang kita tahu yang line yang kedua pun ada vector equals to 3i. Okay, saya tulis dulu lah. Since line 1 parallel dengan line yang kedua, kita boleh pinjam vector kita. So V2 kita is equals to 3i plus 4j plus 5k. So sekarang untuk cari equation of line, vector equation untuk line yang kedua, kita ada R equals to A plus TV. R kekal, A ialah point yang ini, point di atas line yang kedua, 5i minus 2j minus 4k plus T. Vektor kita ialah vektor yang kita pinjam daripada line satu tadi sebab dia parallel. So kita ada 3i plus 4j plus 5k. Okay. Selesai dah. Habis dah kita cari vector equation. Okay. Next, the question asks to find the coordinate of the point on this line where y equals to 0. Okay, so kalau soalan minta coordinate, equation 1 ke, equation 2 ke, equation 3 yang kita perlukan. Kalau kamu rasa dia sudah cari coordinate. Vector equation, parametric equation ataupun Cartesian equation yang kita kena gunakan. Parametrik. Parametrik. Parametric. Okay, Parametric. parametric equation. Sebab apa parametric equation? Sebab parametric equation memang dah dijadikan x, y, z sebagai subjek. So kita nak cari point, kita nak cari x, y, z lah. Okay. So soalan memang sudah cari vector equation tapi kita perlukan kita punya parametric equation, which is parametric equation kita ialah x, y, z sebagai subjek. X, y, z tu datang daripada mana? Daripada R. R ini ialah xi plus yj plus zk. Ini kali ketiga saya bagi tahu. Saya harap semua boleh fokus. Jangan tak tahu daripada mana datang x, y, z. Okay, so kita susun balik. X, okay, let's say ini ialah parametric equation kita. 5 plus 3t, y equals to negative 2 plus 4t, z equals to negative 4 plus 5t. Okay, so question asks us,
Find the coordinate of the point on this line where y equals to 0. So kita ada y punya nilai sahaja. So masukkan je lah. And y equals to 0, negative 2 plus 4t equals to 0. Kita ada t equals to 1 over 2. Okay. So kita dah dapat point t 1 over 2. So tinggal cari nilai x dan juga nilai y lah. Substitute t into x and y. Sorry, z. Y kita dah ada kosong. So x equals to 5 plus 3, 1 over 2. So kita ada 13 over 2. And z equals to negative 4 plus 5, 1 over 2. Kita ada negative 3 over 2. Okay. So kita ada ketiga-tiga point kita. X equals to 13 over 2. Z equals to negative 13 over 2. And y kita ialah equals to 0. So boleh buat conclusion. Point tersebut ialah 13 over 2, 0 and negative 3 over 2. Okay, so itu cerita dia. So konsep dia sikit sahaja tadi datang daripada equation of line. Okay, konsep dia sikit sahaja. Equation vector equation, parametric equation, Cartesian equation. Tapi soalan boleh tanya macam-macam jenis. So this is one of the questions lah. Contoh application. Nama pun application. Mesti kena faham situation dia. Okay, tadi kita baca saja tak faham. Bila kita lukis, baru nampak jelas apa yang terjadi. Okay, so let's go to the next question. Find the parametric equation. Mana satu parametric equation? X, Y, Z. Okay, parametric equation ialah X, Y, Z. For the line L passing through the point P1 and P2. So ini very straightforward question sama dengan yang tadi. P1 dekat sini, P2 dekat sini, passing through P1 dengan P2, ini P2 ialah line dia. So kita perlu cari P1, P2 kita. So soalan ni saya nak kamu cari sendiri. Ini pun antara soalan yang saya nak discuss dalam kelas. So you should be ready with this question. Nanti saya akan tanya. So ada dua soalan tadi. Example 27 dengan example 23. Example 23 dengan example 27 on Wednesday kita akan discuss. Okay, so selesai equation of line. Ingat konsep dia senang je. So yang senang yang kena fahamkan dulu. Ini je konsep dia, vector equation, parametric equation, Cartesian equation. Okay. Selebih daripada itu kita tengok apa jadi. Selebih daripada itu memang kena faham lah dia punya situation dia, application dia. Kenapa dengan Y? Okay, so next subtopic. Angle between two straight line. Yang ni lagilah senang. Semua senang kan, apa yang susah. Tapi betul ini lagi senang. Sebab apa? Balik semula kepada skala produk. Balik kepada skala produk. This thing here. Okay. Angle between two vectors. Exactly the same formula dekat sini bila kita cari angle between two lines. Okay. Ini ialah angle between two vectors. Vector A, vector B. Formula dia ini. Okay. Apa yang kita belajar untuk applicationnya pula ialah angle between two lines. Okay. Ini ialah line pertama. Ini ialah line kedua. Tadi saya dah cakap dah, setiap line akan ada vector. So let's say ini ialah vector A. Ini ialah vector B. Kamu nak cari angle dekat sini kan sama dengan apa yang kita belajar tadi. Okay, so angle between two straight line dengan angle between two vectors ialah benda yang sama. Okay, cuma angle between two vectors mungkinlah dia akan bagi A dan B sahaja. Tapi konsep dia sama je lah. Okay, tak ada benda yang lain pun, sama je. So tadi saya dah cakap kalau line mesti vector. So this is the formula here, we just have to substitute. Kalau dalam topik angle between two vectors tadi kita pakai vector A dan vector B, dekat sini kita kena pakai V1 dan juga V2 lah. Okay. So V1 ialah vector daripada line 1, V2
ialah vektor dari line 2. Okay, very simple, the same exact formula dekat sini. Selain daripada tu nanti kita akan tengok application dia. Just go straight to example 28. Vector equation of two straight lines are given by P equals to 2i plus 2j minus 4k plus t I plus 3j minus 3k. Dia bagi dalam bentuk vector equation. Line pertama. And another line dia bagi dekat kita juga dalam bentuk vector equation. So this is line yang kedua. Okay. Line point tersebut semua tak penting. Yang penting ialah vector untuk kita. So V1 ataupun V untuk line yang pertama ialah I plus 3J minus 3K. Line 1. V untuk line yang kedua ialah I plus 2J minus 4K. So ini je yang kita perlukan. Then we can find our angle between two vectors. So cari dot product, cari magnitude dia. Kita cari dulu. Dot product ataupun skala produk, produknya mestilah nombor, mestilah value. Okay, saya tak nak lagi dah nampak ada IJK dekat sini. So kita ada 1, 3, negatif 3. Dot dengan 1, 2, negatif 4. Tak payah dah buat bracket dekat sini. Kita tak perlukan bracket sebab kita bukan nak dapatkan vektor. Tak perlu buat comma juga. Tak perlu dah. Nilai dia ialah value yang kita akan dapat. Tambah yang kamu kena buatkan. Okay. So 1 dengan 1, 1. 3 times 2, kita ada 6. Negative 3 times negative 4, 12. Tambah. Which we have 19. Okay. And then we have to find vector magnitude punya magnitude V1 square root 1 square plus 3 square plus negative 3 square. This one is square root 19. Magnitude V2 1 square plus 2 square plus negative 4 square. This one is square root 21. Okay, dah ada dah semuanya. Tinggal masuk dalam formula. So formula is theta equals to inverse cos. Kita tengah cari angle between two lines. Jadi mesti ada dua vektor. Magnitude V1, magnitude V2. Okay, semua dah ada dah. Inverse cos 19 over square root 19 square root 21. And remember, ini mesti dalam degree. Tak nak saya ingatkan lagi. Tapi vector supposedly kamu punya calculator dalam degree dah. Daripada awal topik lagi. Mesti dalam degree. So here you will get 17.98. Selesai kita cari angle between two lines. Which is exactly the same dengan angle between two vectors. Okay, sama je. Saya tak naklah buat soalan yang sama. So ada 3 example untuk kamu selesaikan sebelum kelas kita yang seterusnya. 132.22 is the answer. Okay. Example 29, example 27, example 23. Okay, on Wednesday, tanpa nota, saya harap semua boleh selesaikan soalan-soalan berikut. Okay? Are you guys okay or not okay? Okay, Miss. Okay. Okay, kalau okay itu sahaja setakat ini. Untuk lecture seterusnya saya tak rasa saya akan tunggu sehingga ke hari Jumaat untuk sambung. Maybe nantilah kita tengok macam mana. So apa yang kita akan belajar tadi, kita betul-betul belajar pasal line sahaja. Line, vector, plane, normal. So next kita akan tengok equation of plane dan juga angle between two planes pula. Okay, tapi itu nanti. Setakat ini sampai example 29 you should master everything yang basic. Okay, sebab kita akan ada banyak lagi cabaran untuk chapter ini dengan situation-situation yang baru dia akan bagi kat kita.
Okay, so itu sahaja. Ada soalan? Tiada, Miss. Tiada soalan. That's all for today. Thank you. I'll see you guys when I see you guys. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss.